game. Kain po tayo. Yan. Meron pala tayo ditong chocolate chili. Para din siyang buldak tsaka samyang kung familiar kayo guys. Then kung paborito or mahilig kayo sa Korean noodles, try nyo rin guys. Tumaanghang-anghang talaga. Yan. Then meron tayo ditong buffalo wings, pero hindi wings, buffalo neck. Then meron tayong fried chicken. Then cheese sauce. Thank you nga pala kay Ka na nagluto nito guys. Let's go! Yan. Yan ito, no? Fried chicken. Oh. Bombs kayo. Ako. Ay. Grabe ka, chibay. Taro. Bibay. Awas-awas, oh. Uy. Makrema kayo, bay. First bite. Huwag mo na, Lord. Yan. May ay. Oh my God! Itong cream cheese. Ginagawa mo. Sinawa chocolate, oh. Init pa kayo guys, oh. Basak. Halang yun siya ba eh. Halang kila. Pero kung anad kung nga halang fights kay ni sa imo. Halang siya ba eh, oh. Then kung gusto nyo umorder nito guys, click the yellow basket. Yan. Yan. Nasa black app namin to guys. Try nyo na rin. Yan. Then meron tayong shoutout mamaya. Abang-abang. Then kung gusto nyo ma-shoutout, comment nyo ng pangalan nyo at taga saan ka. Yan. Then please pa-like, then pa-comment, then pa-share. Maraming salamat po. Game. Game na ulit. Oh. Sabi oh. Kita soso no? Ginagawa mo. Maanghang pa, tapos mainit pa Ito tayo sa buffalo neck. Sana all. May kagabi? Halang. Kani? Sakto mas halang ni kaning kuan jud. Sakto lang yung cream niya. Makrema kay ba? Sana all. Wala niyo mo to siya gimix. Kasama noodles. Di pa rin, na-mix ba ito? Na-mix? Na-mix naman pero natuyo na. Init, mga good kayo. Pantay ba o diba? Diba dad? Malag. Ay, meron palang wings. Di, buffalo wings pa rin, no?
Di ba dad, maraming nagtanong sa'yo kung maanghang yung last mo na Mm. kinain. Kaya pala, minukbang ko ulit kasi may raming nagko-comment na maanghang ba daw yung kinain ko nung last, yung brown chocolate ninyo siya guys. Maanghang siya pero parang normal na pansit canton lang. Pero ito, kung gusto nyo talaga yung maanghang, ito, pagpapawisan nyo talaga. Lalo na kung walang cheese to, murahag. Ano mukbang mo dati na Oo. walang cheese? Murahag nagdulag basketball, kaya grabe kasingot. Yo, oh shit, kiwe. Palak-palak, uy. Okay, so Abi, halang siya ba? Halang kayo? Basta image ka rin kayo, halang mo siya. Halang pagid na. Panimuti ko siya naka-aircon. Halang dad. Ano? Ginagawa mo. Dalawa lang pala yung niluto natin. Gabi ah. Samo to wala ni kuan? Cream. Cream sinut di ko. Sana all. Nahilom na kayo ka sa kahalang dad. Ha? Nahilom ka sa kahalang. Halong be. Tulala oy. Gusto nyo matry yung angang guys? Try nyo na. Mapapa-speechless ka tayo. Baka magtaka sila, basa na yung hot sauce. Hinalo na siya while Oh. luto. Tsaka nilagyan ng cream. Iba yung cream ha sa pabenta. Hindi siya kasali. Nagdagdag na tayo ng all-purpose cream. Pero nagmukbang na ako nito na walang cream. Anghang talaga siya guys. Ano maanghang gani na naikuan ba? Cheese. Tamot na ko. Excuse me. Sana all. Grabe ba?
Sipon. Grabe ba yun? Kalimut yung kuga ba? Kaya, try nyo na rin guys. Then once again, kung gusto nyo umorder, click the yellow basket to. Chocolate. Meron din sila yung 5 pieces. Oh, 5 pieces meron din sila guys. Pwede kayong umorder. Punta lang kayo sa black app namin sa Toktik. Oh, di ba? Meron din dyan sa FB. Sa comment section. Sa comment section, meron guys kung gusto nyo bumili. Excuse me. Bibay, lamig kayo ba? Lamig siya, pero halang gid siya. Hindi mo ganahag kuan. Halang. Anong gusto mo lami? Di ikuan sa inyo ba? Pero kung ganahan mo halang, anong anad mo ani, pugsit kini sa inyo. Siya din nga nagpa-challenge na. Challenge ba no? Nauntay mo ka sa ano? Pa-preview din tag 1K kung makaya ni ano. Abay, flip to, si Raulo to. Sasapakin ko to. Wag. Ano grab no? Saka ano? 1 minute no? Kung makaya tapos wala inom tubig. Kanang maantos good ba? No? Comment kayo guys kung gusto nyo guys. Ang uban di naman nakaabot direct tanaw no? Pero may ubang na comment Japon ba? Sana all. Ako ganyan nga ito pagsugod. Kalimot ko. Sabi na ko yung anaon pa ng sauce. Ang halang ka Ano ba? Ang sakranay ko. Kanina na rin. Good. So yun lang guys, tapos na akong kumain. Once again, sa gustong umorder nito guys, click nyo lang the yellow basket. Click nyo lang the yellow basket. Or dito sa comment section namin. Yan, maraming salamat po. Shout out kay Limuel Gumapak and Gumapak family from Carmen, Bohol. Brad siguro to tol, salute sa'yo. Shout out din kay Francisco Baclayon Elliot from Marikina City. Then kay Margie Loretta from Marilao, Bulacan. Shoutout din kay Josephine L. Santos from Novaliches, Quezon City. Shoutout din kay Lala Belia Lala from Negros Oriental, Dumaguete. Shoutout din kay Evelyn Nuesto from Pasay City. Then kay Nanette Buntileao from Cebu City. Then kay Maria Jimenez from Antipolo, Rizal. Kay Evelyn Caburnay Gimena from North Cotabato. Shoutout din kay Arlene Molo from Dinagat Islands. Then kay Edna Duran from Zamboanga City. Climaco and Duran family. Shoutout sa inyo dyan. Then kay Kapalaran Johnny from Bataan. Then kay Malu B. Mitra from Tabaco City. Shoutout din kay Rosa Akut from Misamis Oriental. Then kay Alu Vargas from Zamboanga City. Then kay Ana Valmoria from Balingasag. Then kay Abita Maria from Japan. Shoutout din kay Warlita Fernandez from Leyte. Then kay Mercelita Atil Gravino from Abu Dhabi. Then kay Violeta Ari. Okay, mother pangalan no? Ari from SJDM Bulacan. Shoutout din kay Jocelyn Ares Cosrojas from Puntian, Sumilaw, Bukidnon. Shoutout din kay Filipa Ipay Payaw from Consolacion, Cebu. Shoutout din kay Joy Vlog from Saudi Arabia. Din kay Elizabeth De La Paz from Nueva Ecija. Shoutout din kay Hana Mizuki from Dasmariñas, Cavite. Then kay Annalyn Moises from Zamboanga City. Shoutout din kay Merlita Fernandez from Cebu. Then kay Chris Oliver from Tobacco, Albay. Shoutout din kay Realin Robio Palalios from Dumaguete City. Then kay Gwen Gogolon Javier from Calamba, Laguna. Shoutout din kay Loisky Abang from Iloilo. Then kay Vanessa Mercader from Placer, Masbate. Shoutout din kay Divina Sawit Nonan from Manawag, Kawayan, Isabela.
Shoutout din kay Jesusa Oligario. Then kay Hilda Abrahan from Baliwag, Bulacan. Shoutout din kay Delia Carandang, Mindanao. From Barangay Kalubkob, 1, San Juan, Batangas. Shoutout din kay Jeric Iyas Pasilan from Mindanao. Then kay Leticia Codog Laguta from Davao de Oro. Shoutout din kay Erlinda Relox from Capas, Tarlac. Then kay Saturnina Alcomendras from Sabang, Danau City. Shoutout din kay Ramram Moore from Pinamongahan, Cebu. Din kay Elena Castañeda from Rojas City, Capiz. Shoutout din kay Franklin Nicdaw from Magalang, Pampanga. Din kay Sean Coralde na shoutout kay Baby Yoshi from Tondo. Yan, hi po. Yun na muna yung shoutout natin guys. Sa gusto magpa-shoutout, comment nyo lang yung pangalan nyo tsaka taga saan kayo. Maraming salamat po. Then pa-like and pa-share. Then pa-comment naman ako guys. Maraming salamat po again. Then ingat tayo palagi. God bless us all.